C'est bouteille jaune, c'est la chose. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu wa kizimbeli wa siasa ukangani vanu nizi janibu za hao watukufu journalist amaze nao zahani noti pia audiovisuel presse écrite na hivyo pia watukufu ikao do mwarenga fuvu harma umkonti wunu ngamtende nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kabla ya mwone sani asbabu nuzul ikao do ramhudu sani banu ngamjotende nambe ukana kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun narongosha bashinu umono watanga wahatu hamwa wa Komor Kamil nane fami ya almarhum Said Hassani Said Hashim ikao sonti pianga duao ukaya mani wendo anza ujiri mahala hakahutengelea ili ya mlazi almarhum Said Hassan Saud Harbat kabande bale tu hambuka jimbo rema nuliko sankada abo sonti pia kabatu ndwa jwanza bajire hila bajiriba harati wenge skandani biri hamomo la hazo sonti pia sirloban kera biri sami almarhum Said Hassan Said Hashim rimombe dua Mwenyezi Mungu amlaze vanhu vajema vanhu yaliyo insha Allah gamrejei Nunaseni asbabu nuzul ya mkonto hatu wandikao ngo hoso manibanu hamba cellule de communication ya RDC aborika hanzar fani rentrée mone seni ukana banu sisi ngasi banu karjenda mabahana ranzo wakati le chama lindombishi hatarjeba sulia basayimu ngiro ilongilo leze vuzahabu mungoni mwezi yansi mazamu kontinu lukana rijali liziye katu fumariziye ze rumeurs les accusations mbali na mbali zirengwao ziportewao à l'égard yahe président wahe exécutif aho mkonti wa RDC Rassemblement Démocratique des Comores Baraka Sefani rijali ziye kana hunu hula ena mtu ambezo ya shinda lionese kana Baraka Sefani rendu les élections en 2016 il a changé de couleur et couleur ya henda ila wudo d'ailleurs la joie kana Baraka Sefani et kanga mo opposant wahandani hunu yeye waende atende declare opposant aka declare kana wa Komor wambeha l'opposition baada kwa jamii ko shinzi wahe donc awezo zika evident kajani ko shinzi wahe zembana azena yabo yeye waye kabati shwanirwa jina katulukana ya jiranje à l'opposition wengizi allegation na hizo zambao na ukana lewa hafanjao lewa hadisi jao leasi jao hizo mongolmeze mora kakuja zizie bantu kana Baraka Sefani ngebala babo na hosoni rendawe iho gujorongoa
na bae mbizambao ngina ze contact zahe de ino wananya wa opposition hamandai wenge wasuli harume daraja hii yabo harmun konsul na du profiter en bezin kana rimtarishani madanda mjemto jua heli rilio ingasi wandu hindi so ndo RDC handani madahandani ngajobiri lia ni moneseni akanga mjoso nyonsikia kana onkontuo mparihana na litiji juridique ikawa hunu na hula mahakama kufanyisha mahakama refere ndini kai secrétaire général zamani wa RDC wamnika mshinzi de mahakama refere avec yaukana harmo wakati mfu le plus vite possible ya organiser congrès abunga doit aussi pia yefasirukana parti wa organiser congrès mungu hivenza abwambo ende minye parti yabo gujenda jimezure kaban parti yo go wanu donc yo hukuma yo yishangaza ndwenji limba hiyo de mahakama kwamba alafu zendugozo katafanyishia Jama dasha yeti secrétaire général éternel wa RDC basi zo wazajiri sisi rende réengage procédure au fond rende harma procès basi hata mpaka daba sahihi kawajaruha hukuma ukatujua yonge influencer ni ndongo hindi katu kumala donc abo sisi ngatsa hao et juge d'instruction le dossier ya towe hukuma ya mbe harishindi musinda sirashindo silono wangu irenge nikile nje iraba seno jama dasha fide ministre wakatula kamdubai hajwa babiri influence décision roha yamba ele le mini parti avasa nge ministre bon garanzao yende ya influence mahakama watu decision soit ngwari mikao soit mnike ndio kana hizo anzao ndo kana variable niyo ndo kai rumie ya nikiwa fevera hii parti basi wakatula lijoona namna ndoji nge yetemwe handali inu situation juridique boko ngaijo biliwa ni mwananyasi aliyapimoloha yule madahandani madai ya bibi imada boko ngarjuzi sao kangar jokana ngasina mwaha na takdira msensunda mchunne mchunkan va organiser wa conférence mbao sepad conférence ya Kapari kawa immobiliser fanya kampani nyingi mobiliser wa Komoro ndio ma autorité ya Komoro ni ma technicien pia wende hivyo shata mpaka na basaini katuna na tija hiyo ya conference ebenge imada hiyo ngetobirliwa ni mwananyasi Farid Ahmed gasina madararu yinu ngardum na yani ya environment uwezo wa siasa politiki lo harmeti hatu abaseni imadayinu ngejenda na kutekeleziwa ni mwananyasi Said Darkawi enge tutaha njetelezea ku harma intervention hangu shanga dohenda na hushilia wananyasi kaudo na wakuban ikawa timizi ngwahirenza abo possibilité ya ukana ikanga bo parana na insuffisance harma intervention possibilité kana wangu sisi rapie renjezize
alafu baada ya he intervention za wananya swamu wakatula ngatubua pressure hii masuala batina mbali ya toka ndio erenga mpaka dabu ngamtom para mwanasi aliyotumia ndilele baada ya situation politiki ni maudi ya RDC. Assalamu alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مستعملين الكرام وننياس وتكوفو وهي السياسة يليون مولو يهي بارتير دسي لأنه يتنر اليوهر موفولي من بركة سيكواليه وصل wananyasi wahezi jaribu mbali kukao fana nasi na wananyasi wahe opposition kujoka ngoban majournalisti watukufu ukonyi ndo mbirli ya wewe hifadhi ni amani ya hezi au saham tunde njue zigirao ni zahamba ilimtartibisha roho za wanadamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heshwa baha Mwenyezi Mungu alinika iliniona ni harmaze plasi zime makati unaweana ndio humidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kasonsi kabati Mungu ya kuza harmaye parti na huonisa oan uka ye parti RDC ukawitendelewa ni president mwenye baraka wa sexuali Benamadi weikaya yongio yejonyesh hata hali kama Mungu abenze arahundani arabonze yona madhumana bukao uhanza sharia madhumana bukao uhanzana aramumera mshe ujo mzingarana imihono au kaika mzima hendo kuwala yabori kuwala sonsi abondo uwa wandu yematsu wandu weshele zizane ekai parti RDC yongio atampaka nabaha alania ukaya amale namna mkawe presentateur muhaji monsieur Salami ya Joli Saban wanu yabalbali kokao ya kahamba libalbali ko haimonzo yelewe bujelewe akaya rija e partinu wahali kauja wangu warambo kapoli yo parti hashari ya bukao shikiwani Dr. Ikudwanin wakati bukao ya kana wilaya ya Komori ya kaondesa hapa parti lazimu ikero parti ekangiona maelu wajuka wailiuhea na Mwenyezi Mungu akautsabusa majina mbemo aweka munyibaraka ikajiungana na wangu shaizo ambao zongana nezitendwa rende harmaye yezehele rihundana na madepite mfukari makati yao 2016 ija yende hatartibu wakawada harmaze kominali tena amfikiri kana mabavu emeji ya henga zija shari hundana nema mera ija hundana na makonseye tena yabo yo ikauja yithibitishe ukanaima elu wonsi pia wakaunha amubaraka noko kabla yabo wanwaka wenda harwaye selection hizo en 2016 rija Rihanna Alliance akabanu huandungana banwata Mwenyezi Mungu azama bakana jamaa yote unosera uje shinga zija hanza wandu wake wenji wandu wendele bahanu wandu ka wenji sabe baraka yo zidi rikana mfunga to hata wongora ngudabaha wahe e parti RTR rija rizalisa zinabo babakana de nuru ya Komor nuru ya Komor avoyo yoitanganya RDR na RDC yabo bila shaka kanja jujua wananyasi riwabali hadi tozima na bori kazo mazito maili ija yimkini haukana president ni baraka setwali kabla yabo hende hauno ni mwananya jaye wa Hamad Shah alafu amba kana ingono jar mazhele zindi ye kuna ukatwa yari wa hoida armazele kusuna hema gouvernement la jaye hamwambia kana ala anti mustahil lazima huli wakati mustahili la wakaura yemwana nyawoli yemwana nyawa kisiasa yemwana nyabokao yeugwa kwenda haruma hele amanizo
amwambia kana hujivuto lazima yachanganye parti haizo waka fundi watu mwananyasi Yusuf Muhammad bwana yangu haruma ila parti bokao wo wananya wa RDC haya karma RDR haizo ija haishe candidature ukausu mali bwana de wenu hadi hajitia masera yabo je yabo mudara huko jabjao na yusidara bae wala president mubaraka setwali abahanzar toumani genarede haruma primaire la monia sijae ahara haruma primaire hajivu ambangu jibe nabo yotsindeli hay parti au kana twangala lezina yablo kana rassemblement démocratique des Comores ngiaba una fasi ya ngoda au kawa una fasi ya tiulenga mbahindu mbele yarambiwa shauna fasia muja ho wenji wo uchagua mtu wakatila mtu hakamu aranda harmaze primaire sha una mwananyasi Yusuf Mohamed bwana ngode yakubali nako hakubali abo zila parti zombili zero awa ila candidature ya Yusuf Mohamed bwana zero awa ni candidature ya Mubaraka Said Swali nako haendelea bija zeboti zibiri hela mna ukao Mwenyezi Mungu ya kaanza almurad wazamira bala ilazimuke jaye waliwa haji bajini ukaende de SG wa parti lazimiki hapara kongre ajai para hadungiwa hata hafanya sudure ile wakati harumai sharia shandani shahi parti wa ya organi ambao conseil national kwamba wanu huduma wanu nganda undirauza ila parti warenge ezahau mamlaka la conseil wabeze haraka wapara age yori ifanya humjini tujini renge azma yao lazima le conseil national ka ilazimu likuishe parti uisha ilazimu rende haruma kongre wewe mwananyasi je Ahmada Shafi yaishazi habari hizo ajuhende haporte plainte ukari wangu warumie litsola hao wakati kao yeye ndiye mwenye parti haukaende DSG hata umuri wa parti ndio ndio haliwaza kai parti sinde kama ndwamba lezina sha parti ni wanadamu pia wahila parti ngo wazimana Mubaraka Said Swali badala rija garisha wendi shaskar jazirenga haukasi karjama gandura demdu haondera haukangartua ukana yeki siasa ali mwanadamu ndio siasa bahi yekadu hansika wali mwanadamu moyo mwanzani wa dahari wa siasa we adui wa dahari au kai mwanzani mleo yeudwa ukawa adui maudu jabo kwa ye mwadui mleo ndio kama mwanzani maudu unu mbirana na ikawa ndwa wavuru haini yavura bala hajitawa heza fikra shaika za fikra ngazimbaliao yabo yo bakoma hano ngafikiru kana idola ya hatwinu zefikira ngazibaliao wo winji wa parti reparti RDR reparti RDC garlola na ufikira garlola na mwendo yode mana tampaka na baha rabunga sina parti rede rikaufanya ya kongre rensi wan mavamana wa ila parti ikawaju nilizur dia par sa menace ya serikali wako gemkina wakana wakati hiyo rakafa c'était en février 2017 et procureur yaloka monsieur Msham hadungana na wangu wa hifadhi wajabu wapewe zeparduer sikajafanya hata hila shariba kiundani kubala karma filisio cha zevoti zendelea wachagula mdwaji hatimjoni ulia chagulwa ukaende utende yule kumanzishi yaongozee parti makati yao na leo bahe Mubaraka Said Swali muone yachungulwa yake mfaume wa hila parti ani president yake president wa ya parti RDC hata mpaka dawa ija livrano yo wanduende ho kwa mahakama madina ya presentateur wa hatu ya bumua ya mahakama wao kaja trasha kana yongio ya mwinyi au ngio ya Jai Ahmad Shafi shawari hati harmahindi wari hati harma ndio absurd karma sarwangali atampaka laba kabati juma ya nao yankawai hawira siwo nabo abunga twamba kana ilode mezobi aka banu mtu kusama na hafu ekandele zina abantu tutwa ukazo abudu nomru hede tena mlokana na hawele abudu bai mwana ngena hila limpare mjasiri ndio rekaze ezahila ngato kunguza bale kartu kwa kana
hasani kiwa ile zinaga nilo tujua watu watu no kwa wanongo bana halafu anza mtu atike yatike mle shambi oni seta taratibu do kaya ye parti yongi watampaka na baha ni yongi haruma wa uongozi wa mwenye baraka saitwali ngiwa na wala wangu kwa ujadili kama matala na bahayo o rudotsaha rahundani rabonze riparema kama na hayo wallahi lazima kabla sadakika watujuri media ba na ngarumba Mwenyezi Mungu kana makati jao yao wanadamu wanga mjojona haka ngarumba Mwenyezi Mungu rifanye munano joka mhu wa amani ili wandu wajaone kaponi wandu wanongo wao na yeye uongozo mwenye baraka wa sexual ndugato mhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ikanga mungu ko siziwaza wana mango jo nduzi hizi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد على دوبوشele ya marhaba wangu wikao warenga fuvu harumao mabalotiano yanu ya leo hususan wana mama journaliste des catégorisés aux ondes, des presses écrites, des radios, des nouvelles technologies, des chaos, qui tout ça pour changer à Montréal. Les OINU, les cellules de communication, des chaos, il y a réparti RDC, il y a que des lois. Nous avons mongozi muni baraka sexuali wananya ritsungu wa sete muzini ili rijarimunishieni itemu narenganeo inutemu wikao ngamparo ma journaliste wonti pia ngamparo wanrasia sa wonti pia ni masitwaye wonti pia rijiuzise ye conference ya Paris ze faida gizonda yabo ngarijuzisa wonti pia akamimi tuziona sisi kartuziona shanga rijiuzisa ye e conférence ya Paris eze faida kizoda huo conférence bikao ye gouvernement yo tipi wajinika wakati wajinika zenafasi ili hausensibilize les populations ya Komori yon tipia ya uonesa ye importance ya les conférences yinu e kaifanyishia au kai conférence yinu yo kendo ya towe ezizingiri zamali zilio arumayeti sens pour l'objet et zabira son tipi ya importance ya nikiwa ya jirma ya nikiwa ya conférence mikao yanisa ya tarehe mbili uja ya tarehe ngaru ya mwezi wa Desembre wabira mikao jour après jour déjà kasina raha na tsimutsamo takriba dans cette conférence hiyo yami conférence mikao e jilma yayo yakaunikiwa bantiju ne namna rakahambiwa yabo sisi kawati ngiyaka mjeni ya ukaya e Komori ngendo yavuke leo shahabatimbi e Komori en lisa aye conférence en lisa sira hunde dati rai suive de chakarjaka Paris au kari suive haruma e ouverture yayo na ne fermeture yayo de sharika mu Komori rika udunga haruma se ondi les technologies sahanyu nyinyi ma journaliste basi Komori hundu dati hauka ila jirma ya hii konferensie namna ya kaunikiwa ila namna ya hii konferensie namna ya kaunikiwa ze bahati zontipia Komori ndu bahati mbi haukaya wana ma invité Komori waka walidia ane ma citoyen waka hambiwa ukandu watu kaya kwa jaka c'est-à-dire il n'y avait pas des invités de marque kama jaka ansi ani kama jaka ansi lokaya karjauna un président Karjaona un premier ministre wanti wikao ya ngapi même ma investiture waka haruma yensi waka wa participer haruma ila conférence wiyo Karjawa
tout le monde des affaires karjawao na huwa na sisi ya ukaya za affaires hizo garjuzi hunda ula pari ye hasibabu hindi usiku la wo etarehe mbili honda etarehe ndaro le président Macky Sall wa Sénégal a organisé conférence de bailleurs de fonds et ma partenaire Wansipia et ma décideur wa Jihundu haruma yensi ya Sénégal wikawa wandu wa pula wa jarumwe conférence ya Paris wa participer wandu wa catégorie 3 c'est-à-dire ce sont des chefs de service, ce sont des gens de service wa pula ne ma partenaire wende ne ma décideur wende onende wafanye état de lieu na raporo wa were chaka bachaka hata décideur mzima harumwe conférence ya Paris wa imma wacha utse garijua ukaya et président Faransa akaha promet le gouvernement ya Comores ya ukaya ngujo organiser conférence des partenaires ijoka en faveur ya he gouvernement comorien quels que soient les participants yabo mbriye do ngale o musonif ya he conférence président Macron a tenu sa langue hakai conférence il faisait cha quelle que soit les modalités, il y a des participants ou à participer à la conférence. Mais le pire, c'est où exactement? Le cas, il y a le gouvernement, il a Faransa, il a annoncé et succès. Raihuna haruma y conférence. Nane ma pesa wikao et Komori promewa nema nous doit participer à la conférence. Ou à annoncer 4,2 milliards d'euros. Ma pesa wikao doricho hunda siwa Komor dada y conférence ya wakamu hendo taranja mwe ma pesa yayo ki Komor ndukujo hunda ukaya awe Komori il a dimui bénéficier 2058 milliards de francs comoriens ha constate ha utsanzi awari hunda ukaya ye Komori irenge wa charge il y a 16 ans et demi de budget global. Na 38 ans, ça recouvrement za recette intérieure. Est-ce qu'il y a un journaliste? Watangazi wika ndomdoba leo. Est-ce qu'il y a wakatiko jaja ya utsanganyika riuzise ya gouvernement bada enna ya bira ye conférence ngasinda. Est-ce si wakomori kantina et ma charte au kantina ya droit ya utsanganyika asonti pia ya utisei gouvernement yokaya ye ngasinda hubi les conférences ya bira déjà tout dans la impact itikeye haukaya waka ya gouvernement ya kabanu régime ya kabanu wikau warilika habitude ya ukaya gwaona 200 millions de dollars ya he citoyenneté économique car tu joues ma pesa yayo ya birinda hu yabo ekako jaja wareleza abunga jo wa mete le paquet hama dao aukake tout suffisait au carisigne sina ma partenaire que tu suffisait yo caribou de promesses ngezo rambao ngezo circa wambao ikezi la réalité. Sinon on passera nos week-ends à la corniche de Moroni ou à l'hôtel de Pomboni ou Galawa Beach. Ebengemi Gamfanyo appelle en tant que Mbrosias Heni mlona inspiration politique ya dirige yetinu ya hume yetinu mau ya ukaya boitina justice fiable boitina compétence et savoir-faire arumayesi boitina institution très fort kabati investisseur ujo uja harumayesi yinu ya jana investisse harumayesi ya hatu ba hata wala wakao blanchisseye mapesa kwa na unja harumayesi ya hatu hauka investisseur nganzao
ya jihar mwansi ikanga bo demokrasi ika il droit de l'homme respecté wao ika ya sharia uisho kashite hilo ika sharia kashite hilo ika demokrasi kayit gamumla milioni kakabati tajiri ujoro hapo tichu hae ya jihar mwansi ya hatu ya je investisse mali bahata wala wangu wikao wokunashise ye mapesa amwazi eti wala mafia wala kwana unja hauka tujuru yeti keti na amani wanama majournaliste wikao ndo mwarenga fungu harmon konsignole c'est 4 millions et c'est 4,2 milliards. Ça notion les gouvernements, Léo, quand Fikirukaya, et quand tu dis trompé, le gouvernement quoi jauna la couleur de l'euro. Sinon, na wajiwa relezi. Warone c'est waroni chie, si wakomori la sima sensé, parce que si les rasensibilisés wa haku, ranikiwa importance ya conférence waje warionesi warunishie shangari wataverishao wati mélanger ces fonds zaye conférence ne kenet ne covid ces fonds zaye kenet à part ces fonds zaye covid à part les fonds wikao warule de gauche à droite aussi hura avant des fonds wikao wasedi lo nebat Banque africaine pour le développement, les banques mondiales, les chinois, nos amis saoudiens wikao saidia etino afu gasina mahamine takriba ndukatu weshia ukawasaidia yeti car je ça l'espoir. Où sont passés les éminents économistes nationaux qui pilotent les CEPAD? Dans le piloter les conférences, il n'y a pas. Les experts économistes, les base de données, si attirer les investisseurs, nous investissent. Après un an, wafikiriko wa Komoro wauna haki wajue maana wa investissement wa mali wikao plus de 800 millions de francs comoriens les a organisé une conférence à Paris. Est-ce que retour ya ayo c'est quoi? Échanger ayo c'est quoi après un an? Maintenant, conférence à Paris, Harimiwa, Ramiro Kai Harimiwa, plus de 800 millions. Dans Fikirukaya, Gassina Maha, Rakartu Onaba, Baron Kotuka Yotipia. Les 800 millions, ils ont séné que de Sam Chofumako à Tukaya. Ils ont laissé par Yamorono de Hahaya. Vaturike Namba Aerobe. Vadowana Yasuwa Mitaminguli. Hahaya, Wistangwa, on a aerobe bao. C'est bien si tu en es qu'elle est. Hawa Tokazom n'est pas de Bahan. Et va tu investir 800 000, plus de 800 millions. Harmé organisation il y a Paris. Nos calcines à Bandu, la contrepartie va y aller. Et bien, la Fikirukaya, Yensi, investisseurs au Djadja, investisseurs Yensi à tous les hauts, Ganza, ok, Haoul, nous croyons que le meilleur indicateur de l'économie dans un pays sont tous les chômages. Dans le cadre, il y a une de produit national brut, non le produit intérieur brut. Avec les ils ont dit on a tout ça on est sous ada. Au Kazakifu, Kambioka. Est-ce que il y a des namna il y a un descente? Est-ce que il y a des namna il y a un descente, il y a une gérance? Assalamu alaikum. Ndani kamnotu wahandisa hansimnotu wahandelea rahane jaka sibeha umhuna tanga wahamu personnellement nano yensi kamil ufunguazi famille za mzee wa hatu
Said Hassan Said Hashim ikao ambose katsindaye nuananya kadado kabanleo rambe ukaya ngari ambao ndongoza siasa kulihondo nafasia hilo haba aunjia harmaye mauvuni ya he mahadisi yatu leo afikiri sonsi pia kariti wajeni holihonde hawa ndiyo harmezi haru na sinamaha mine huenda mitano handani mwanama hazone sando banu kaya parti RDC ransom tungo hayo kejaparo lawa haruma esen national hausharikiana bila shaka ndaenao wananyao ikao ngwajihundrao harumafali na uwezo utima wa mwendo yaba mdo sabiki nionese ukaya vanu jana RDC wakana yesi bila shaka bo wakana ujama na wandu wakana yesi wakati wa ikilidudani wandu wa dungana andale risidiwa ze ukaya harmai partout ya he RDC hukya harmai mishindano juridique ikawe mwanama aliatuha yonese sinoreche hivo ambo samjo muzisani ni majournalisti ukaya ebale za jirindi ukaya rasira ni rienshi yeze episode ukanga tuomba feuilleton yakaujirisiwa mahakama holiho de situation juridique ya he RDC niesheleze wajao ukaya banu armase mbwana zinu yemhuwa he RDC mwinbaraka sexuali ukatize voti za hisa hajideklare opposant kategori hazonesa akauja yangarilwa ne UPDS akayonde parti ya bidi ya haja ya mangali ya dans l'opposition isidiwa ukaya kohisa heze voti e parti jua wawahi wajiradie haruma ye pouvoir nge wakahuja wawangarie nge wandisenwayo za henda wandu constituye ekipu nzima ya huania yensi na de union de l'opposition ikao RDC ikasignataire ikamam harmoine ma fondateur wa he union de l'opposition yabo huaswili leo ngashanga yao bila shaka ukayaba no RDC wa fasi signature ya Francom ebanu ngabiwa zao haraka ebanu bwana ndazi request zaangajewa ne opposition ikawe RDC keti mungoni hatmondo ngao fungu kazi yabo huaswili ukaya harumeza ambao sonsi pia ngabzenshi 22 ukayaba nuleo mwini baraka ngu hadisi mwini baraka kangu hadisi na wandu siuzijua news ijua akasi uzijua hani simaranyia ni ma journalist news amba yabo mpaka ndabo ukayarwa swili daraja mwono mbwana ino hadisiwa wakawakisi mbele wa siasa wench kabisa wakawa jiranje dans l'opposition rikasi na obansi juu riwanambana za maandamano ya juma ya heni usiku icha daraja vanu si wanadamu sijua zikabanu madhamana wa hatu wa kisiasa madhamana wa siasa manda siranzi wa wanadamu yabo ikari wa daraja ya ukaya ye maisha hawo hayati wa mtima ndasi wende hata ngwandanje mru haji expose yabo mnesi kanurwania akabo ritu akabanga bungamanga dawa ukaya ritwamvu kweli ukaya karnoto hamba ukaya wakati emalito ropi ya rakabanu ngabo watawa bila shaka hautihifadhi
watundu ngwa wabonze shaze mbwana ngizo wandu ngwa wabazima ngwa wanao paka ndahaba kwa waswili mzee wa hatu mwenye baraka seksuali mando elizamba bana mwenye baraka kajaparo tawa bwana ya siasa yabunga mjondu husu wanama ambacho mwabisi mzise nuka ya mweshi hawi desembongo sajiri et le 6 juillet 2020 sonsi pia rizienshi hema picha ya hanyu hema kalima ya hanyu eza kaujiri kumjini suchi yabo eza lunga yabo ilazimu jijelezi kama ni baraka afanye shwa ya ukaya kasuroha kumori ubaki arumase bwana ukaya sino katatwamba kudando position manangu to ukaya harmo pande ya tiranje huu kwenda mwendo se ndongozi kyaju shamba ngu ubaki hapo karengere kwi hahabu fikiri ya umweshi haheranzi mana karuno johamba ukaya katato karendo ndongo ebo ushaka byonsu chini urende cyane ibo sindiho ribi shangara mbao ukaya vanu leo rikahuja ribuwe mwango hi ambio wako mori hauri rimrenge ni ma temwa ukaya vanu RDC ngiyo sindoka ngiyo ungeshiru ngiyo dans l'opposition rantijana nana mwingi baraka setswadi kao de rais wa he RDC le président exécutif wa he RDC kajaparo abandone yembana ya siasa ya zangaje ranzi 2016 hata leo inu shaka banandrongo zitona recul wataalamu wa sociology na psychologue watueleza sha amfikiri hamaka wajahe androngo njema hama kurenga ela yaboika riwaswili bantu hamadabu ngamdomru husu ni mwaneseni bangu ya wanandrongo ikao ramba kairiri wa fungue olihonde ziliro reshelezize ukabanu karjajari rejeze zabira au kaizo risienshi sina ni wazima hataraka waswili le 6 juillet rijuao desajiri upande wa he daula ya hatu na simarahia nese parti politique ukaya zila zakaya ndeziliyo de insécurité kijalawa au kale wenu karno johamba ukaya insécurité ngiyo kale wenu journalist karno tofani hazara au kabasi amani yabo haki rijuzise ukaya ebane sabadili dazibi au kaya henu kati magamana wa hatu warongo wao waonesa ukaya bano opposition ke japara nzai kubali i hadisi wala wa rapporteur wezambao mziju wao na mwarenga umwe waeha yabo opposition wetu chache yabo dukaya ngarambao aongo ambao weduo ngua wala warumao emiduo nsiama yabo kanzara ndukaya banu esembana sinu leo ndio shiki shai kuntoka yaba langa wandu kwa tsungurendo ama watu twati wandu kwa tsonda wafikiri ngwando mbwa tongo yabo yosi sawa lewenu amjomrengera ni mfano mtutu wajiri harumesi ya Cote d'Ivoire ikao ezajiri komor sawa nezajiri ho igwanti yabo fikiri hama ile shawiri kante paro tsawa ni daula ya hatu shanswami nukanga buzwa maana wa siasa harumesi ya hatu yajoelewa ukaya
vanuo mfaraka hauo zembwana zitona maana desoko songesa ensila we arma ezetila silio yabo karhabiliu lirongoze wananyasi randise mbwana inu raja wakati wamba kwa turiona ukavala karjaparo tsatsaya sha rikahuja ili ezebalbala zidio wanroile okaya vanweka munyibaraka hadisi na azali tujosi jua etim josi jua kabo izo negociation na hizo chaparo kaya yabo hahanza riri ni kazi yabo nsikemle hakunga mdon ruhusu handani ni fereshe wananyasi wania wensia hatu konze nana liswela kanti kolihonde sembwana no ujuzi wazonesa haruma esensu zabira ni mifumu abira huja haruma eliminatoire sahikani na huu waombea mwasuli mwema haruma esembwana zinu rirenge funvu haruma e prochaine édition ya he ekani risidio ase wachao ukaya vanu embwana inu ngiso na jani businti wasiwanyama sindasi ba leo rikafanya e cellule de communication he RDC rijitamke wasi ili wandu waelewo kaya vanu ngabo e bureau politique hatu ngabo wadodu zisa kabanu katsona fulani wakatungu tu rikanza fanye point de presse sharwamba kaya na tsogua mna bresh nova ke éclaircissement sha wakati gaujao armasen susi jao le bureau politique nana le président exécutif wa RDC sifanyao ngardo na marunda harumensi kamide kambwa benzi ni shukuria wajao hauni fereshe wananyasi walio dans l'opposition armaze janibu pia sapanga comrade huja wazaza hatu nane mashaba Mongoze como renfalo atani na la gazette na Facebook FM sana Allahumma salli ala Jibril FM. Mongoze FM. mtashiwa Darasa FM. Ayo timedia darasa. Lokana baraka na mzee. Assalamu alaikum. Nisikana nju kana na kiasi ya miezi 6 au miezi 5 maudu joka sasa ejunjia ranzi gouverneur zamani ya hibu asesimani hilando ambao kartujua ya sihija sihamlingo bonzi ya hayaje kanza juwera nzima kati ya wata haba e parti yake kanja pororongoa marongo tukasulani salavini squad juzi belo haonesukana opposition kasi namba tsanga mwenzi yatu totungu wa miri na wanziha nipando zinu e pado ya declaration yo makalma yunga mwana ojini FDC. Assalamu alaikum. Wabili الوطن. Assalamu alaikum. Salam. Juzi mwinyi numero 2 wa union de l'opposition jana president wa SNT leo RDC ikayo ya herangu hale rikanza rijue ebanu aba mwinyi swafi yenge hindi armo opposition yabo yo nge opposition dai babu zo surwazinji za opposition. Assalamu alaikum. Facebook. Assalamu alaikum. Beni na mshangama radio kazi na Facebook. Mimi nina masuala watiti kabisa. Kana molotika leo kama mkafanya rentrée au kana mleo kama vacances. Ni rentrée politique mkafanya ile panza lila pia. Mkanda hubi ni RDC kana wandu merikafirika wala msambaza parti
rona bahanu mlamu za tongo za majua hindu jani kuzwa kinyume na Azali wakawa hanse ukana le 23 Novembre mfikiri lazima Azali aruhe beti salam karjamwana na majitamka ni RDC karjamwana marongo ebanga nyalmo de manchino ya 2021 awanga modo harma kadri ndwaji parti RDC ebanu mwenye baraka yamba kamutava ya mwezi wa kamili juzili mono harma umsiri wa juma harma majiwa seria sana seria shim ebanu wabonda waji lewabi walo harma ezi ndo walo kinyume nezi kanzare leo nondo mjitamke manama utekeleza wala ukana conference ya pari kile jana ndongo kana ndio ebanu ngani rukuni abantu kamtswele kamtsonezi ezilio kana mwisha juza na conseil de ministre serikali wanasaka zaidi ya 40 milliards de dollars ajo débloquer ne AFD au saidi harmaze porumbali na mbali kayao ngazilio harma hizi siwa ili usaidisha umzungulio wa Komoro kamtsono kana conference ya duso jana maroda ambabe au dora kamja zilonde za mdozi la gazette. Assalamu alaikum. Ami de swala langu galtunji radio babina la vedia tindaru zisabala la hiram. Ya opposition akawshemelezi za ta communiquer zitolo za upare muwa daula ya convoquer collège électoral. Armemi zirala ni hunja hata leo. Yeba me conférencier leo ya RDC. La cellule de communication, la cellule d'information, chaîne RDC. Il nous message, il veut jouer à la prochaine, il y a 2021. Mongozi. Assalamu alaikum. Ni mtembea na radio ile na Mongozi. Amjunga nyana masuala ya usisi wa banu Hollywood zinipa ziwanzi pao mkazi wa jumel esko mambo kani na yini mfanyoza ngozini ile mkoa wangu donc mkazi wa jumel ngamtsahao ese ngozini ngamsihakikisho kanga msijoko haona nsao ndabu so alela bili wa Komoro mhukumu ni mkayanga nyuma capable les gens pour mandat quand nous supposons voter zareba hadike pour les euros nous harba to karmanti no sente opposition ni d'opposition atampa kadaba hamwa bazinchi mede hata mkazamhula wenzao donc mhukumu lokanga nyuma incapable les paroles za hani ebale su alelo jawu Abubas. Ewa, salamu alaikum. Arma ile suala la uzisi wa ananyasi wa Komoreni au niveau de silence ne shedu shamu baraka sexuali ranzi ngarafane nesisi afikiri si lone sambabi auraji kaya banu si wanada riwono bwana sinjisa chiri armwiksi ya hapa armai manta inu ngwa manta sabira shandi manta inu amadwa mana wenji kao warengwa wafungwa na wenji wakaupishe watao kisia afikiri linumwingoni mwe masuala buko hokaya wakerekul ika haki poligo de maisha ya hema nada upande wa bili wa usule suala lino boseye ngaljoka na jawabu mfiduze susijao hokaya msanzani tende legari afikiri mwenye baraka sexuali wae mjorengase mikrozin susijao afikiri mjolinanu wa hausenaro hali akasonsi pia rishinde rilelewe raneka sendwanza nifanye na utsanzi holiho disona hama oh fala declaration non donc fala declaration tuzi chao non upande wa he e parti afikiri banu parti politique yo incarné wa
ni wandu waidi haujani dulidi e parti RDC anfikiri hamari samba andro ikana secrétaire national na président exécutif arma zehaz za kampani arma ezejani za opposition anfikiri karna kaurenga funvu le rerongoa shafikiri kawona député muri au inji arma zehaz mwana yabo RDC ke jakaya siu au kaya kokarisi uhe yabo rikana si hasisa hatu shawandwa kauli wando uso wa hatu wakarongoa yabo kadradojua hu washilie onjia harmomba wa heze pado nemiri usiwa akirat swansipia rindengeni matemonyi ma journaliste kaya anfikiri hama kabats jani 6 RDC kapsudo ndongo salanda au silanda sha mimi personnellement kasado shangaza kabano ekaramba ngasarma état de droit un pays démocratique ça ndongo za shangaza ça ndongo za shangaza hata kaya padozanti wa haumiri usi ndio nyama sha kaya ewazifanya kapsudua ewanu ndini wazifanya ewarumani bani hizo kapsusi ahu birilia haruma okaya ibanu lewenu l'union de l'opposition manama walwatan okaya banu sijivyo hakuna ile suala okaya amboselo ndio jojibu senongo pia okaya jana union de l'opposition CNT RDC afikiri banu heni daho litsohea na mbaba kisiasa mbaraka hala harmai RDC RDC ikam signataire wa hii union de l'opposition yabo ikao incarnewa na mini baraka c'est sûr litarwa solidarité en 2018 rende harma élection à 2019 samha rinde harma élection ikao za élection hizo ma candidat kume na mweja wajireje za dingono kwa hizo voti wendo wafanya mkonsi ambao sente sente hiyo wando asini akabasi parti asini isine wanima candidat au présidentiel de 2019 yabo mbaraka sexuali hikaha kasinate huo aka candidat yema mprohe RDC shaye sente hiyo ya makandida aux élections doka huisi na tiparti yabo ngarfanya confusion ya makadima wakati ukaya amwini baraka karongwa sente uharongolea makandida kume na mweja wananya wakarma bwana nzima yabo kaja rongola RDC parce que hasangi harma dakaja right amfikiri hama upande huo sikaflef na yabo ekaja parola harma esente sigongo so piange shahe nizima ngisho circonstanciel amfikiri kando ile alano ndolo ule mwana ma salamia mimi ngamchukule swala la Facebook FM Tanzania ile serikali wala harmo production hangu si le serikali sisi de singa si dans l'opposition la singa joy principal de l'opposition ukanangari qui souscrivait o harmo e accord cadre ya kumboni kao umesahau irespektewa istehilo kama mama sidangu kuhusu yuni revendica yo na revendica ukana sisi garanzawe ya accord cadre ya kumboni istehilo donc il y a eu des principes de base il y a opposition nisukana sisi ngari jua ukana vaccina e respect ya accord cadre iyo afumboni ikao iyo garant ya instabilité yo bontu dubani
yabo kanao la wahari muhabbat. Donc yone mama ikao kabati fent sisi ngarji souscrive au yigo à 100% vaccina mba hésitation tokalonsi ngaranzao et alcool cadre ya kumoni c'était bon afukale sur la live de Pablo na petite ndini jibula na hone sokana normalement sisi principe hatu dokana ngela ngabihashirisha imarania ni mauvaise gouvernance ikao ngebonsi tu wanadamu elewa kana intinde ya lazimu intinde sio bon sinde mashangaza sinde ni mabandaliano shanganzo wake anu normalement yo ekarabanga si hana démocratie d'ailleurs la constitution ya como zamba karabanga si hana démocratie ndio lazimu mungu mweza nuko lazimu zivitewa la mashangaza ya opposition parce que normalement ifaida ya demokrasi dukana ya serikali kabano hemu mfano rongo ye vanwa la mfano cha serikali wo chez les zione opposition waambio kano njati ndali donc yabo ya opposition ndio ni lazima ikae donc voilà ils ont dit la Tanzanie dit wanama wa journaliste amjojira telebali hawinga ni complete wanama kawo do intervenir par rapport ya masuala ya usiswa surtout ile suala la usiswa ni Comore Info quand on était bavé avec déclaration ya de lokaya opposition kwa tina ndongoto ti usisamiri o pare non tiambalo sisima aussi opposition karija par usisamiri wala ntujua opposition mtima ya enda ya sistamiri au yanti hapana kasi sisi na munyi baraka karija paro mwishaya rambio kana nyi wandumloha haya au nyi wandumlo msamihuli na msise miri bonsi ni complete niambie mwanashi wangu ubei yokaya simfereshea ekale ongo informe wandu wadoba ni yokaya e gouvernement wamba yokaya ngwa ona 40 milliards de dollars wikangwa watoka investisseur mwayesi na investisse nawe waramba zinchi déjà ça fait un an mwanama ubei na sina mwa takriban zirasulmaliza yenti za rengwa zilona plus de 800 millions de francs comoriens za organiser conférence habole ok gouvernement waji hati haruma et mustaidi okanga ona 40 millions de dollars watuka investisse haruma yeti na wanjie labana warivungulia 4,2 milliards d'euros. Il y en a équivalence, il y a 2058 millions de francs, de milliards de francs comoriens. Il y a beaucoup de 40 milliards à 40 millions de dollars. Il y a beaucoup de gens qui la sommet, il y a une déclaration wala pariwa haja. Manabani wala pariwa haja, wajawarami yokangwa wa premier wa 4,2 milliards d'euros. Il y a équivalence, il y a 2058 milliards de francs comoriens. Les Ouhounou, tiens, wajawarami yokaya, on a 40 milliards de dollars, ils ont investi. Et comme si on a cassé de la cacophonie. C'est de la cacophonie. Il faut un gouvernement qui wajarami ezakweli, usoni mema raia. Usoni mema raia maana waleta meji. 800 millions c'est trop. Je m'arrête. Amfikiri yabo masala usueva ni notre politique mbose ngapoto mbaino notre politique akaya kamja faro na sesura masiona leo harma ese conference bana bali kao RDC nuzi tani shainu namna ya hanzari ona sukaya ribwesensia ka vanu kamja faro ro imana leo rarongo asisi lonti hivi lokaya ezambao soti ndongoboko ngabodamana dudo kantiambe ngo kabano soti kesina kamana oto jambra kantiambe kaja unabanu kutina ushahidi wa ndongogo kama shamfikiri upande wa hele suala la ukaya
Et ben nous 2021, il a chaka RDC ngi souscrivant manhele mwana mazama. Kaba murtibiwa za kaba nu si hu interprete shatu si wa Komori sikarju rapporte za hamba. Sikarju rapporte za si hu interprete e rapport wamba wibe. Ya bwe mrumbesha kutumbesha zila za hamba ngombesha hizo wewe waelewa. Yabo iyo mwingoni mwesenrongo zate balbal harmet ya hapa. Yabo fandwa ukaya banu le 23 novembre. Et opposition aba. Le 23 novembre ukaya inu usiku vofarma eze accord. Safungoni iladhimu poliho de sharia mshinji. Sha 2000 iladhimu ike rais wa daula nguparo e college electoral ili tende sese voti sa 2021. Yabo kawandu wazitamke ili emadhamana waendesa wensi waeleo kabanunga sihashiri kabamba garendora foboya sali limto rikamrengani atemwa ukaya undo siku aladhimwa berobo kada so sipia rono esajiri sur hamba kaza afikiria ma ukaya et RDC banunga repositionner pour 2021. En fikiri kabati parti politique ils aspirent au pouvoir. Donc jahe parce que sinon bon c'est tout par sina jibraj c'est tout parti politique. Ka parti politique que tuanza yesi yo parti. Ya bon fikiri hamade swala lo hilo le upande wa le swala la husu mapesa kaheze koru neze rsidiwa zakabanu AFD wasini convention kabla ya conference ya Paris na bo eze fonyiso ezinji lezatilwa abo rsidiwa kaze programu ezinji AFD walonizo aba eze convention esine wa kabla ya conference ya Paris yabo ikaija leo kwamba kaya 40 milliards de francs ibe harma shabalanga bwesa kaya ya bwezo zijazitangana esha haja Henry Allahu ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmed Radio 113 minga mina suala zimabahi kau Tanzania programna eclaircissement titi ndungu ono kaya nyandu wa siasa hafu msukansi au kaya siasa kaya na mroheri njie shaka mtufikiria hapo maraia mdomo karanguru wakati makansi wanu arimadaka mengo fukare za ndama Ilera Ilera sakamili ukajisha mavungu wa hata mbanuka useme esha mufidi yabo wa Komoro eba nasinga salmu wakati mziro kaunga sina wade katisha moto vungu ambabi banu namna maraia wali zanzari jui ebanu wadionunga muamini kabano ranzi mungu upande wa maisha ya wanadamu yone krizi hiyo ezi nyakati zinu wa Komoro watabi hao embe kama propose ndio wadiongo Cher bakio sur le Andani ya Koneso kaya banu kabati si maraia sonti kabla ukaya ulam kwa politika ulam kampia shawo hayati uloban sidu go wadengu kamuti Komori kama kwamba kausi ibaki ukaya eze reaction za hezi ungoza hatu par rapport à wale zo za titabibu ngatoa nsaye matabibu toko wadengu kwa mwashi wa hatu rizamba banu kaya banu odzirwa maisha riwonao ngo parihanao habo yakakabati mbadiliho fikira yabon fikiri hama emzaze wa udenwe krizi mahadisi rizone sabanu kaya maisha ya Komoro karendo anzari njie manarafanya katafanya omission singuha darao sharika uona kayote mgoko wioche iladhimu ifanye konferansi ya hayo arma o hayati wa Komoro ndio haba hainu harmati ya akaya crise financière
ya okazionewa bila shaka ni covid na epidemi zinji ziremao kabati mndu ulobotsi jubanu utisensible kama sembo botini shaiba kukaya ye gestion ya howa de unu hawu ya he eze krizi zinu yengi oje akabanu ojere krizi yoke japaruka eternel cellule de crise yo occasionnel yo circonstanciel ya crise kada wanso wandu wafikiri amfikiri hama mashawiri ya rengwa uhusu ya crise e impact katuiona simarania sonti pia ngalima témoin wa hasu yabo kaya lewe inu riomete hukaya vanu ngamdiwa za ukaisongizwa katlasi diwaza shaiba tukaya zangwa haku nwana nyasi walo dans l'opposition heni wakati watu rikawa na kaya holigo inu temu heni katinge ngevumbulao rikawa na kambo sekariri ilenge distance holigo gabiliwa haku shaholigo usale suala bunge ikawajibu ri donese mbavi ukaya ngasima sensible ndo nane crise ngariyenshio bila shaka aukaya amsotorenga mfano mtutu wa he wanadamu wema fonctionnaire watungo suspende wa watungo izo pia ngasiriu harmesi ya hatu sha wogo sha hatu ndi dozamba ngazamba yabo ibaki ukaya warongozi wangu atohuishia yabo ibaki appreciation ya heni nzima namna yayonao sha upande wa hatu wafikiri hama node namna ndo anasema na mapali jambo sea nje sababu na journaliste la compléter mwanangu donc ya masuala wale sasa yote pia tukahuri ya dua za hata absolument kana tu tenir compte donc leo yinu tutafanya nini ya bao rentrée politique après cette déclaration zahe maisha yanti nena mna wikawe yetinkendao nena mna wikawo zembwade ne sasa ya ne crise politique ne sasa ya izo ngariranti za ulimwani tizi abantu kaya ces jours à venir zijawo izo iraisi wale chama da hatu mwenye baraka zetu ali kutofanya declaration ya kwenye declaration izo parmi ne maisha ya yeti nena mna wakazi wa eshio nena mna wangu wikao ngwaendeleao shabanu leo kariti masansi haukaba nuka ujarinjulizeni ukaya ngafanywa la rentrée politique. Nous sommes actifs dans le système politique. Nous rappelons wanama ma journaliste kawaka wazusasu adabangu wamba ukaya ye mwenye baraka alibanu ka négocier da ine dawu mwenye baraka kachapa ko négocier da ine dawu alimwambia wana ukaya c'est quoi za 2006 zirewa 16 zirewa zihisa le troisième mois mwenye baraka a déclaré opposant Armaïti. C'est le premier, il a dû déclarer opposant Armaïti. Baada yako uwasa wakaenda wemengaria sema maduno wasa pia wakwenda wa mwinga chaine mri atende ya dû déclarer opposant Armaïti. Après ça waja le gouvernement waja organiser élection présidentielle anticipée en 2019. Mnibaraka a participé pour une simple but. Kajaka on a participé comme quoi ou kangwanzoezi nonga rianzao et j'étais ya fanshia unu masiwani itongeza ze pays za dunia zikopesha haukaye objectif ya Mnibaraka hoenda ya participer à la élection za 2019 Kajaka susi inji sorti de toka on lui a participé ya unde ya rejeze ze accords za pomboni bazo des akana amani ya rejeze ze sharia za 2001 bazo des akana amani ono kaya leo watara handa fanya sharia ukaya badili ya njeze maha ngonelewa wa ma ivoirien wa haraya yutongeza le doyen d'âge wa Côte d'Ivoire
bedie akaoblige yende kandida kachaka na ngozi nji zote ndotoka yende kandida ili ya exercice amani ya itokeza kwa barale ho afanya afeli ya KMC ili stabilité zote za jokati kwa mwingi baraka setwali na amiru kakajato continue hata mahamisano akaanza mzee za haya hajo retourner davuni ili amani ya ensinu irejei amani ili ya ka produit au ka des accords de compromis produit amani. Assalamu alaikum. Eu gariba yao conference au weshelia marhaba ni journaliste kao nganti nogozi zahani nomjo ndishilie ngari feresha tena ngari weshelo marhaba wangu kao wao bonde wakavunga direct ngari weshelao marahaba imaranya mbali na mbali tena ikao wafanya heshima hao waje wari assist engabo ngari shukuru yao sigari behao ze tosa za salamu za hati wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.